And present here I, MD Ayan, with my co-host Anushka Das, our respective presidents and managing directors, sir, vice principal ma'am, and sir, my teachers and dear brothers and sisters and my friends. I am delighted to welcome you all to my extremely special day on the occasion of the 78th Independence Day. It is a pleasure to join you all as we gather here to pay our tribute to the bravery and sacrifices of Indian freedom fighters dedicated their lives to granting the gift of freedom future generations. You are right, Diane. The occasion of Independence Day is not just a holiday. Instead, it is a celebration of our culture, values, and history. This binds us together with a precious. So let's begin. It is time for one of the most important events of day, the flag hosting ceremony. I would like to request our President sir and all the dignitaries to come onto the stage and unfurl the national flag. Thank you everyone. Please take your seat as we raise the flag high. Let's take a moment to remember and the stories of courageous freedom fighters and our nation's fighters for independence. Now I invite our Vice Principal Ma'am to address us with a speech. Good morning, respected principal, teachers and all my dear students. আজ ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভকামনা ও শুভেচ্ছা। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। সত্যি এই পংক্তিটি আমাদের মনে আজও নাড়া দেয়। স্বাধীনতা আমাদের সকলের কাম্য। স্বাধীনতা ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না। স্বাধীনতা সকলকে বাঁচার মতো করে বাঁচিয়ে রাখে। দীর্ঘ ২০০ বছরের কারাদণ্ড থেকে আমরা এই দিনেই মুক্তি পেয়েছিলাম। তবে এই স্বাধীনতা খুব সহজে আসেনি। অনেক অনেক দেশপ্রেমিকের, দেশ নেতার আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। তাই চলো আজকের দিনে এই স্বাধীনতাকামী মানুষদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্যালুট জানাই। আজকের জন্য একটি ছোট্ট কবিতা আমার তরফ থেকে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বহু মানুষের আত্মবলিদানে পাওয়া এই স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে পাই মোরা এই স্বাধীনতা। আজও মোরা ভুলিতে পারি না সেই দিনের কথা। একদিকে ব্রিটিশ অত্যাচারের অমানবিকতা আর অন্যদিকে বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের কথা। শহীদ হয়েছে বিনয় বাদল দীনেশ, ক্ষুদিরাম, নেতাজি, গান্ধীজি ও আরো আরো অনেক মহান নেতা। দেশীয় প্রেমিকদের আত্মবলিদানে পেয়েছি মোরা এই স্বাধীনতা। দেখেছি মাতঙ্গিনীর দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেখেছি ক্ষুদিরামের ফাঁসি কাটে হাসতে হাসতে প্রাণ দেওয়া। আজও কি মোরা ভুলিতে পারি সেই সব মহান ব্যক্তিত্বের কথা? তাই এসো সকলে মিলে মোরা জানাই তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম ও ভালোবাসা। বন্দে মাতরম। I would like to ask our Vice Principal Sir to say some few words. Hello everyone. Good morning, our President Sir, Vice Principal Ma'am, Managing Director Sir, teachers and my dear students.
Today we have gathered here in this beautiful sunny day, and today is not an ordinary day, it is a very important day for Indians. We are Indian, we are proud, and we see ourselves as Indian. Today is 15 years we celebrate our Independence Day. We are celebrating 68 Independence Day. Independence Day is not a celebration, it is for our freedom fighters who fought bravely and sacrificed their life to achieve freedom. Today we are living a life of freedom. Where we don't have to face very crucial discrimination regarding religion, caste. Because our great leaders has made us with such a pride, and their sacrifice has given us a gift for our freedom to our nation. British ruled India for more than 200 years. They took many things from us, many wealth, many more cultures. They took significant things. Still we are fighting, and we have stand in this position where we have received the glory. Today, ma'am has presented us a beautiful poem in a Bengali. She has mentioned a very prominent leaders like Singh, Khudiram Bose, how they have sacrificed their lives for us freedom. So just we don't let their name and their place just get useless. Because for them we are standing in this land, our land, country India. To mark this, I request all the students. I know most of you will be visiting different places. You'll be going here and there around. Keep in mind the flag we see, which falls down the road or wherever you just see the like in the wherever it's been thrown up. Please pick it up because it's our national pride. As the government they announced for a Tiranga Har Ghar. The government has said that we should place a like national flag in each and everyone's house, right? So we should follow that because it is our pride. We are proud to call us an Indian. So we should keep in mind, being an Indian, we should respect our national flag and our national heritage. So I wish you all a happy Independence Day and Bande Mataram. Thank you all. Thank you, sir, for your inspiring and encouraging words. Let's give a clap. Disconnected. I would like to invite our teachers to present us a beautiful song which shows our patriotism and love towards our nation. Song मेरा मुल्क मेरा देश Cheers. ये वतन. Sky High Kara, now at rupees 599. From the
year on this very beautiful Independence Day, we release and post our school magazine. Every year on this day, our President Sir publishes a school magazine in which Sir shows like all the students, teachers, their hard work, right? How you show your respect and how you pay your tribute to school. I would last ask our President Sir to say some words and this magazine. And this year we have a different magazine. Every year we print it in a like in a book or in a diary form. Today, Sir has made a different thought and he has presented it in a magazine. So I would request Sir to take forward. Thank you, sir. Thank you all students. আজকে আমার স্বাধীনতা দিবস। আজকের দিনে অনেকে যেরকম সুভাষচন্দ্র বোস, বাসু, তাছাড়াও ভগৎ সিং এবং অনেক মাস্টার সূর্য এদের জন্যই আজ আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি। আগে তাদের আমি করি। আজকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস সাথে আরেকটি থাকে, সেটি হচ্ছে ম্যাগাজিন পাবলিশ। দুমাসে যে অক্লান্ত পরিশ্রম প্লাস টিচাররা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ম্যাগাজিন পাবলিশ করে। আমাদের প্রতি বছরের ন্যায় এবার 6তম ম্যাগাজিন পাবলিশ হচ্ছে, কিন্তু এবার আমাদের ম্যাগাজিনটা হচ্ছে ওয়াল ম্যাগাজিন। এবার আমাদের ম্যাগাজিনটি হচ্ছে ওয়াল ম্যাগাজিন। সবাই ভালো করে পারে না বা পায় না ফর্ম হলে, তো আমরা সেটাকে এবার স্কুলগুলোতে ভাগ করে ওয়াল ম্যাগাজিন দিয়ে তৈরি করেছি। তো আমরা ওয়াল ম্যাগাজিনটি উদ্বোধন করছি। প্লিজ ম্যাম। I request all of you to clap your hands. This is a beautiful artwork by all of you. The artwork is education tool. All of you clap. Give a round of applause. A bigger one. খুব সুন্দর তোমাদের এখানে কাজ দেখা যাচ্ছে, সত্যি সুন্দর আঁকা আছে। অনেকে এটি 7 দিন স্কুল করে। থ্যাংক ইউ। Class 1 and 2 started dance song Heaven.
energetic than clap for them. Once again, I would like to bring the students of class 1 for a song performance in the song Aisa Desh Hai Mera.
मधुर मधुर गानों में कहीं बंसी कोई बजाए तो सुन लो कदम पे है मिल जानी हो कदम कदम पे है मिल जानी कोई बेकहानी ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा जुगनी दे ताके बगे जुगनी होस्ट मुंह पे जी इश्क भी लगे मेरे आ जुगनी मेरे आ जुगनी भी वो नाम सारी बातें भी जंग में What a beautiful performance it was. Now I ask how the students of class 4 and 5 to come forward and present us a song showing wow colorful our country. Here is the song. What a beautiful song by our friends. Clap for them. I would bring the students of class 3 for a dance performance in the song Suno Verse
रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदरंगी यहाँ की रंगोली सारंग पानी उगड़ी है नीली चादर साने अंबर है नदी से प्यारा समंदर देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 मेरा रंगीला सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो हमने कहा है
Now once again I would call my friend for class 4 and I put the dance performance in the song 100%. Of the today's event, I would ask your teachers to come forward for a dance performance of the song O Desh Hai Mera. तेरी शान पसंद के कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी रात जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी एक रोज वही तेरी शाम कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल तेरा नाम ओ देश मेरे तेरी
तेरी धुन से रोशन मेरी याद जिंदा तू हाल है मेरा मैं तेरा बंदा चल तेरा रहमान रंग देगा पूछा आसमां से तेरा इजाजत दे दे शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी ओ देश निशान पे है तेरी धूल have a very beautiful drama. LKG student as by Payal ma'am. I request all to come on the stage for a drama. स्वामी
कहते हैं हमको प्यार से
যাচ্ছে। Thank you for